dobar dan. Evo nas u još jednom video zapisu. 2023. godina je, a mi snimamo PlayStation 2. Zašto? Pa PlayStation 2 je konzola koja je današnja tema videa. PlayStation 2 je konzola koja je obilježila mnoga djetinjstva na Balkanu, pogotovo. To je konzola iz 2000. godine, jedna od najprodavanijih u povijesti ove kompanije, to jest firme, jedna od najboljih konzola možda s kojom smo se susreli. 14 godina je bila podrška, pod navodnim znacima smisla podrška, igrice su bile izdavane do 2014. godine i do tada je ta konzola nekako uspjela opstati. Ovo je jako jedan fino očuvan primjerak, znači imamo tu evo u pozadini nekoliko igara, original igara i njihovih omota. Prince of Persia, Catcher Iltiga, Smackdown, imamo također The Shield, Grand Theft Auto San Andreas i tako dalje. Evo na ekranu vidite već tu i PlayStationovu karticu od 8 MB. Danas koristimo telefone od 256 GB radne memorije, a ovdje je bio napredak ako imate jednu memorijsku karticu veličine 8 MB, što je bilo u tadašnje vrijeme izuzetno super stvar. Bile su i sa 16 MB, imamo mogućnost ubacivanja dvije takve memorijske kartice dole. Pa evo, kažemo neke osnovne stvari o našem PlayStationu 2, to bi bilo općenito, znači PlayStation 2 kao konzola je pojavio se prije 23 godine. Brojnim igračima s naših prostora PlayStation 2 brzo je postao sinonim za 6. generaciju konzola jer je vrlo brzo sahranio Segin Dreamcast. A do pojave je nešto snažniji Nintendo GameCube i Xbox platformi Sony uređaj za igranje već je uveliko bio prikupio veliku količinu igrača širom svijeta. PlayStation 2 je konzola koja je povratno kompatibilna i već je imala katalog od više PlayStation 1 igrica. Normalno, kako je rasla baza igrača, tako je se otvarala i mogućnost, znači, za većim brojem igrica koje će se pojaviti za ovu konzolu. Lansiran je po cijeni $299 američkih. Usporedbe radi, evo sjećam se kada je izašao PlayStation 4, početna cijena u Bosni i Hercegovini je bila oko 1000 maraka. Tadašnjeg vremena, to je to prije skoro 10 godina, sada 2014. godine izašao PlayStation 4, a sad već imamo PlayStation 5. Kažemo, naravno, kod nas nije bio jeftin u tadašnje vrijeme, u Americi je bio 300 dolara, a kod nas je bio oko 4400 kuna, odnosno to je bilo naših 1100 maraka, jel? Što se tiče općenito PlayStationa, imamo dvije izvedbe. Prva izvedba bi bila onaj poznati PlayStation kao debeli PlayStation ili ti ga deblja verzija PlayStationa, koja ima jednu svoju vrstu prednosti. Naprimjer, ljudi su radili dosta modifikacije sa posebnim uređajima, tako da su mogli poboljšavati malo i dodavati neku vrstu modova u PlayStation. Općenito govoreći, ovdje imam ispred sebe jedan Slim PlayStation 2. To je PlayStation, znači, ajmo reći, malo novija verzija onoga, debeloga PlayStationa. Ovaj PlayStation, znači, čipovan kao i svaki normalni PlayStation na Balkanu. Mogao je koristiti ono, kako poznato mi govorimo žargonski, spržene CD-ove, mogao je koristiti CD-ove koje smo mi kući mogli skinuti video igricu, pošto to nije bilo nešto posebno zahtjevno, teško. Igrice nisu čak bile ni toliko izrazito velike, znači mogli ste koristiti onaj CD najnormalniji od 4,7 GB, znači za neku PlayStation igricu, na primjer kao što je GTA San Andreas. Tako da PlayStation ima neke sve prednosti i to je jedna konzola koja je obilježila svačije djetinjstvo. Jedna od osnovnih stvari koja je krasila PlayStation uvijek je to da je se javila pojava mrežnog adaptera. Taj mrežni adapter je bio sa stražnje strane, evo ga tu, i naravno taj mrežni adapter se upravo javio zbog mogućnosti da PlayStation parira konzolama Xboxovim, odnosno Microsoftovim konzolama u to vrijeme. PlayStation je prodan u 155 milijuna primjeraka, tako da je postao jedna od najprodavanijih kućnih konzola.
Što se tiče samoga kako se zove PlayStationa, može se reći da sa njegovom pojavom poznat je bio od prije DualShock 1. Evo ja imam čak taj primjerak toga joysticka tu, jedan jako stari joystick. Javio je se znači sa PlayStation jedinicom i normalno za svaki naredni PlayStation koji se javljao, tako se i stvarali novi DualShock kontroleri. Ja ovdje imam jedan DualShock kontroler od PlayStationa 2 koji je, ajmo reći, malo bio što se tiče izgleda možda bolji i što je imao neku svoju, ajmo reći, prednosti u odnosu na taj prvi PlayStationov DualShock. Naravno, standardni njihov priključak žični, to je taj priključak Sonyjev. Poznata su bile kopije kod nas ovih joysticka, bila je Platoon verzija kopije ovih joysticka, tako da jer inače su ovi joysticki bili skupi isto kao što je PlayStation 4, ali i 5. Bitna stvar što treba zapomenuti još. Kada smo tu već kod ovih nekih naslova koji su bili, ja bih izvukao neke od njih, a to je GTA San Andreas, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty i mnoge druge. Osim igara, konzola je podržavala razne dodatke kao što su Eye kamera i multitap adapter koji su doprinijeli široj raznolikosti gaming iskustva. Dok se tehnologija nastavlja razvijati, a nove konzole stupaju na scenu, PlayStation 2 ostaje simbol zlatnog doba video igara i ostavljena sa sjećanjem koja su oblikovala našu strast prema igrama. Ne sjetiti toga vremena, pa taman bili i ljudi iz toga doba, da ne znate za PlayStation 2. Da, to je živa istina. Ova konzola je jako obilježila svačije djetinjstvo. Mnoge stvari su obilježile ovu konzolu. Kažem, jedna od konzola koja je najduže vremenski trajala. 14 godina je jako duga podrška. Neki računala, nemaju toliko dugu podršku u video igricama. Evo imamo sada Windows 10 koji ne može, Windows 11 koji ne može na svako računalo jer istekla je podrška za pojedine komponente u tome računalu. Uređaj koji je stvarno i kvalitetom i izgledom, iskreno za to vrijeme imati ovakav izgled, to je po meni, mislim, kada su televizori, kako smo ih mi popularno zvali, guzonje, znači imati ovako tanak izgled u to vrijeme, to je po meni jako veliko postignuće i ja kažem s razlogom da je to konzola koja ima svoje čari. Da kažemo nešto više i o ovoj memorijskoj kartici. To je pandan današnjih microSD kartica, to je memorijska kartica na kojoj se spremali vaš progres, dokle ste došli u nekoj igrici, tipa, evo kao što smo prelazili u to vrijeme je bio popularan i San Andreas na računalima, znači mogli ste vi imati, mogli ste igrati igricu, mogli ste je prelaziti, kada ugasite PlayStation, sve se briše. Ovdje je memorijska kartica od 8 MB, za PlayStation 2, ta memorijska kartica, evo pišemo Sonic Computer Entertainment Incorporated i piše Made in China. Što se tiče te memorijske kartice, ja sam dosta igrica prešao osobno i na njoj su i dalje, ja mislim. Ono što je još dolazilo u paketu, a to je bio neki quick reference, odnosno jednostavno neka uputstva kako ćete koristiti PlayStation, što možete koristiti, kako možete koristiti, kako biste trebali koristiti, to su neke osnovne stvari, to je ta malo deblja knjiga. Ovdje je bio warranty list, odnosno garancija. I ovo je kratki priručnik na hrvatskom jeziku koji, evo, ja nisam osobno nikad to ni čitao, ali evo piše EU-PlayStation.com PS2 2008. godine. I tu je neke osnovne stvari što ja znam. Evo ga, EU PlayStation, PS2 registration, your unique network access code
S tim kodom trebao bih moći pristupiti onim online igricama koje su bile u tadašnje vrijeme i to se spoji se mrežni kabel, igrica koja ima mogućnost igranja online, ukucate kod i to je to, aktivirate uslugu. U ruci sada držim kabel za napajanje, tadašnje vrijeme PlayStation 2. To je normalni kabel, znači europske utičnice, 220, odnosno 230 V, 50 Hz i normalno uređaj može funkcionirati. Tu uštekamo od zada odnosno nazad u ovaj power port i to je to. To je što se tiče ovoga kabla. Imamo također kabel što se tiče slike i prijenosa tona i slike, to je poznati PlayStation izgled. Imamo tu znači Sony PlayStation, originalni kabel i imamo naša tri izvoda. Normalno video, audio i ovaj bijeli, to jest lijevi desni zvučnik i video. Što se tiče ovoga kabla, normalno PlayStation 2023. godine ne može parirati niti jednoj drugoj konzoli, ali što se tiče izgleda i grafike, ali gledajte, što se tiče vremena u kojem je on izdat, odnosno u kojem je izašao, to je iznimno vrijeme, ajmo reći već govorimo 23 godine, kada u tadašnje vrijeme imate takvu grafiku, to je jako dobro. Mislim sada kada bi spojili ovo na neku malo bolju plazmu 4K, odnosno LCD, LED TV bilo koje vrste, znači Full HD ili 4K, nebitno, ta slika bi izgledala zrnasta, to znamo svi, ali u tadašnje vrijeme na onim katodnim TV-ovima, mislim, to je bio vrh, odnosno vrhunac tadašnje grafike. To je možda slika u maksimalno 480 piksela, ali u to vrijeme je bilo najbolja moguća stvar. I jednostavno, takve stvari nije se moglo preskočiti. Ovo, mislim, evo, ja sam prešao 20 godina davno, ali to je stvar koja obilježi čovjeku djetinjstvo. To su neke stvari koje pamtite za života i jednostavno preko tih stvari se ne može preći tek tako lako. Kažem, ovdje smo imali neke video igrice, pa evo ja ću uzeti jednu za primjera. Evo Prince of Persia. Taj Prince of Persia, ovo je platinum izdanje, mislim da je čak ovo iz njemačke verzija, jer je na njemačkom jeziku. Što se tiče samog ovoga, evo imamo ovdje još jedan, Prince of Persia Varian Within, isto je ja mislim iz Njemačke ovo, ovo isto iz Njemačke video igrica. Ovdje sam imao Terminatora. Mislim da čak ovo nije original igrica. Nije. Što se tiče toga, evo imamo još neke ovdje. Grand Theft Auto San Andreas. Ovo je možda svima najpoznatija igrica. Čak i ovdje imamo one cheat kodove poznate za korištenje. Mislim da ovo isto nije original igrica, ali davno sam ja ovo igrao. Prešao sam i na PlayStation na računalu. Ovdje imamo nepoznate nama catchere, odnosno Smackdown Raw. To je original. Evo tu imamo kako se presijava. PEGI 16+, znači da ne bi trebalo igrati djeca kroz 16 godina, ali to je malo ko poštivao. I evo tu su dolazile čak i neke poznate knjigice o nekim osnovnim stvarima. Kako se kretati kroz igricu, a ovo je na francuskom, ja mislim. A ovo je na njemačkom. Da, mislim, to su igrice koje su imale veliko značenje za svačije djetinjstvo. To bi bilo to.